satu dulu. Question number 1 over here. So two object mass M1, M2 respectively are a distance r apart. Okay, so dia tak bagi nilai, dia bagi equation, okay, dalam bentuk simbol. So jangan risau, macam biasa you have M equals to M1 and then M equals to M2. Okay, and then the distance between these two is r. Okay, the magnitude of the gravitational force between them is F. So F is equals to F. Tulis dia balik. Okay, dia bagi simbol, kita letak simbol. Okay, then the masses are changed to 2m1 and 2m2 and the distance is changed to 4r. Find the magnitude of the new gravitational force in term of F. Okay, so sekarang kita ada mass yang baru, okay, which is the mass over here is equals with 2m1, okay, and then this one we have 2m2 and the distance between those two masses is 4r. Okay, and then soalan ditanya, dia minta find the magnitude of the new gravitational force in term of F. Okay, so dia minta F, kita buatlah equation macam biasa. F equals to Gmm over R square. So ni general equation. Then baru kita buat substitution mengikut apa yang diberikan. Okay, so dekat sini untuk yang pertama dulu kita tengok the first situation. Okay, the first situation yang diberikan. So apa yang kita akan dapat, F adalah bersamaan dengan G M1 M2 over R square. Okay, so ini untuk the first situation. Okay, the second one, okay, bila dah ditukar, so what we gonna have, number 2. So we have F, the new force over here is equals with G, substitute capital M, so kita akan dapat 2M1, okay, substitute M, kita akan dapat 2M2, and then we have 4R, substitute into R square. Yang ni ramai careless mistake, okay, bukan 4R square, dia adalah 4R dalam kurungan square kan dia, okay. So after all what we gonna have over here, 2 times 2 is 4. Okay, Gm1 M2 over 4 square is 16. So you ada 16 dekat sini, divide by R square. So after all you're gonna have 1 over 1 over 4. Okay, 1 over 4. And this term adalah sama dengan the first one dekat sini. So we can substitute F. So it means that the new F that you have is equals with 1 over F. 1 over 4F, sorry. Okay, boleh dapat tak yang ni? Boleh faham? Boleh, Miss. Boleh Miss. Yes. Nak tanya yang saya confuse sikit dengan yang bahagian formula ni ada negatif tu. Kenapa ni tak ada? Kan ada negatif. Negatif. Dekat mana negatif? Bukan ada yang satu formula tu. Dia ada negatif G M besar M kecil over R. Okay, yang tu adalah potential energy kan? This one yang ni. Oh, so dekat Equals to potential negative. energy sajalah. Okay, alright. Okay, sama. Okay, one thing force ni, sekejap, bagi saya explain dulu sikit Okay, force ni adalah vector quantity. So dia memang tak terlepas dengan direction lah. Okay, so nanti kita akan tengok satu lagi soalan, okay, di mana you need to state the direction, ke mana, to the left, to the right, okay. So in this case, yang ni kita tak perlu statekan because dia nak force between these two, okay. So and we know that the force, okay, the magnitude is the same and the direction is opposite to each other. Dan soalan dekat sini dia memang highlightkan, dia minta magnitude sahaja. So we don't have to state whether it's to the right or to the left. Okay, alright. So soalan. Tak faham kenapa M besar tu sub M1. Kenapa M besar masuk? Sub M1 ke dalam. Okay, alright. Okay, this is the general equation. So ni adalah general equation. Okay, so G is gravitational constant. M over here adalah merefer kepada mass yang kita ada. Sebab untuk ada force, dia mesti ada dua objek. Okay, satu objek sahaja dia takkan jalan. Okay, takkan ada force. Okay, tarikan the attractive force over here must between two mass. So M kecil, M besar ni is just to differentiate between two mass lah.
Sebab kalau you guna M sahaja, nanti orang ingat M square, sedangkan mass tersebut sepatutnya nilai mass objek yang berbeza. That's why dia gunakan satu capital M, satu lagi small m. So it means that yang ni satu saya masukkan dekat sini, the other one kita masukkan dekat sini. Okay, different mass lah dekat sini. Okay, so this one untuk yang pertama tadi, kita masukkan ikut situasi yang pertama lah. Mass M equals to M1 and the other one is M2. So saya masukkan saja kat situ. Okay, boleh faham? So Miss, Boleh. M besar dengan M kecil tu benda yang sama je lah kan sebenarnya. Kita tak boleh cakap benda yang sama. Dia adalah mass, masih lagi mass, tetapi merefer kepada dua objek yang berbeza. Tapi dua-dua tu mass. Dua-dua tu mass. Okay. Okay, alright. Dia tak boleh Miss. guna. Yes. Tak faham apa nak tulis F then equal to 1/4F. Okay, sebab soalan dia minta, kita baca balik soalan. Okay. Alright, soalan dia, find the magnitude of the new gravitational force in term of F. Okay, dia minta dalam simbol F. Okay, so the first one kita cari dulu, F ni sama dengan apa? So kita dapat equation G M1 M2 over R square. Okay, so the new force, this one, the new force, kita ambil balik equation asal, general equation G M over R tu, tapi kita masukkan nilai yang barulah yang dia berikan. Okay, nilai mass ni jadi 2M1, this one 2M2, and then the R is 4R, so masukkan balik. And then kita akan check balik semula, kita factorizekan sehingga dapat equation yang sama seperti F sebab jawapan dia nak in term of F. Kalau dia kata dia nak in term of M, R and G, then you boleh terus tinggalkan jawapan dekat sini lah, 1/4 G M1 M2 over R square. Tapi sebabkan soalan minta in term of F, so you kena factorize dan dapatkan bentuk seperti force yang lama. Okay, boleh dapat? Boleh. Boleh Okay. Okay, question number 3 Okay, so yang ni pun sama, simply it's just a substitution lah. Okay, so dia bagi during a solar eclipse, the moon, earth and sun lie on the same line with the moon between the earth and the sun. Okay, so dia bagi situasi di sini, you ada earth, kemudian you ada moon, kemudian you ada sun. Okay, moon di tengah-tengah. Dia dah bagi tahu dah, moon di tengah-tengah. And then tiba-tiba ada notification. Okay, alright. So dia dah bagi earth, you ada moon and then you ada sun. Okay, and it's given that the sun earth distance. Kat bawah tu dia bagi earth sun distance. So dia bagi dah nilai R dekat sini. Kemudian dia bagi earth moon distance. So dia bagi pula nilai ni. So ni kita label R1, this one R2. Okay. Alright, so soalan pertama, force exerted by the sun on the moon. Okay, so dekat sini bila nak jawab soalan, calculation tak menjadi masalah. You boleh terus guna F equals to G M over R square. So kalau dia nak sun and moon, so mass yang kita akan gunakan dekat sini mass apa? Mass apa? Sun dengan moon. Yes, mass sun dan juga mass moon. Yang ni tak ada masalah. Okay, kemudian R, of course you akan cari nilai R daripada sun and moon. So kena buat calculation lah, dapatkan R3 dekat sini. Okay, cuma yang kena berhati-hati dekat sini adalah berkaitan dengan direction. Okay, dia nak force exerted by the sun on the moon. So on the moon maksudnya mesti lukis dekat moon. Okay, and the direction will be towards sun. Okay, force exerted by the sun on the moon. Okay, so the direction will be gravitational force, okay, exerted by sun on the moon, the direction is to the right lah. Okay, soalan B, force exerted by the earth on the moon. So you akan dapat force exerted on the moon, so masih lagi pada moon, but the direction is towards the earth. Okay, so you akan dapat the direction is to the left.
And the last one, force exerted by the sun on the earth. So kita akan lukis pada earth and direction dia towards the sun. Okay, so yang membezakan dia hanyalah direction lah. Yang calculation lain tu untuk magnitude masih lagi menggunakan equation yang sama, buat substitution macam biasa. So akan dapat jawapan. Okay, nilai mass of sun, mass of earth semuanya ada dekat atas ni. Okay, ada di sini, diberikan. Okay, so boleh refer dan masukkan lah untuk dapat jawapan. Okay, seterusnya soalan nombor 6 ya. Kita tengok sikit soalan nombor 6 ya. Saya bagi clue je dekat sini sebab lepas ni saya nak awak buat sendiri ya. Okay, a point P is on a straight line joining the earth and moon. So the distance of point P from the earth center is X, and the distance between the earth and the moon is R. Okay, so you dekat sini situasinya adalah you ada moon, ada earth, kemudian dia ada moon, and then you ada satu point P dekat tengah-tengah. Okay, so dia bagi tadi distance of point P from the earth. So jarak daripada sini sampai sini adalah X. Okay, and the distance between earth and moon is R. So yang ni R. Okay, so dia bagi nilai R, okay, 3.8 times 10 to the power of 8 meter, and the gravitational field strength at P is 0. So calculate the value of X. So dia bagi tahu dekat sini nilai summation kat sini gravitational field strength. Okay, so nilai AG di sini, AG is equals to 0. Okay, alright, so over here dekat sini soalan dia minta calculate the value of X. So yang ni seperti apa yang kita bincangkan dalam lecture lah. So bila dia bagi dekat tengah-tengah, kita buat semula di sini ya. Okay, so you ada earth, you ada moon. So ni point P, this one is X, and then this one is R. Okay, so bila dia bagi nilai AG, okay, at P is equals to 0. Okay, AG at P equals to 0. So it means that the gravitational field strength, okay, untuk to the right and to the left adalah sama. So you have AG daripada earth is equals with the AG from the moon. Okay, so you can start lah with this equation. So you have GM over R square. This one GM over R square. Okay, equation yang sama. Okay, so nilai G dekat sini boleh cancel sebab sama. But mass over here untuk the first one ni mass apa dekat sini? Mass of the earth. Okay, yang this one, satu lagi. Mass of the moon. Mass of the moon. Okay, kemudian R dekat sini kita nak masukkan apa? Nilai apa? Nak substitute dengan apa R di sini? R yang dia bagi. Okay, remember R ni adalah daripada point ke center of the earth. So it should be what? R tambah X. Bukan. Oh tak. R tolak X. Tak juga. Okay, alright. So perhatikan betul-betul So this one AG earth. Okay, dia adalah gravitational field strength from the earth. So maksudnya ini adalah point kita. Ini adalah point kita. So maklumat yang diperlukan di sini adalah berkaitan dengan earth dan juga point. So that's why mass tadi kita masukkan mass of the earth. Kemudian jarak dia adalah jarak daripada point P ke center of the earth, which is X yang diberikan dalam soalan. So you kena buat substitution. G tadi kita dah cancel. So kita ada mass of the earth divided by X square. Okay, equals with mass of the moon divided by, so now R dekat sini daripada mana sampai mana? R minus X. Yes, very good. R minus X. R minus X square. Okay, because kita nak nilai daripada point sampai ke moon. Okay, so it means R minus X. So kita dapat nilai di sinilah. Okay, so bila kita buat substitution, so again saya dah remind dekat dalam lecture, bila you ada this situation, jangan
expand this equation. Jangan expand. Okay, what you can do adalah you can square root both side. Okay, so bila you square root both side, so apa yang you akan dapat adalah surd m of the earth, okay, mass of the earth divided by x equals with surd of mass of the moon, and then r minus x. Okay, so bila menggunakan teknik ni, you akan lebih mudah lah untuk calculate nilai x sama dengan berapa. Okay, so yang ni dah diberikan, yang ni pun sama, boleh masukkan nilai. Small r ni pun dah diberikan dalam soalan, so you boleh cari nilai x. Okay, ada soalan tak di sini? Boleh faham tak Miss, kenapa? Ya? boleh tolong terangkan balik tak yang R untuk moon? Okay, R untuk moon. So R untuk moon tadi, kita tengah cerita tentang ni, gravitational field strength from the moon. Okay, so maksudnya cerita daripada moon sehinggalah point P dekat sini. So that's why bila mass, kita ambil mass of the moon dan R dia adalah jarak daripada moon sampai point P. So apa dia nilai jarak daripada moon sampai P? We know that jarak daripada earth ke moon adalah R. Okay, dia bagi nilai R. Kemudian jarak daripada point P ke earth adalah X. Right? So balance kita dekat sini adalah bersamaan dengan nilai R minus dengan X, barulah dapat this one. Okay, boleh tak? Boleh Miss, thank you. Okay. Alright. Okay, ada lagi soalan? Okay, remember gravitational field strength adalah vector quantity juga. Okay, so that's why bila dia buat, dia kata summation of AG, okay, summation of AG at point P equals to 0, maksudnya tarikan daripada earth dengan tarikan daripada moon, nilai dia adalah sama. Okay, sama juga kalau dia mention gravitational force at point P equals to 0. So teknik dia sama juga you akan samakan direction ke kanan dan ke kiri, samalah nilai dia. Okay. Alright, so selesai soalan nombor 6 tadi. Okay, so nanti you buat sendiri Okay, so the next one, saya nak tengok soalan nombor 10. Okay, kita tengok soalan nombor 10. Okay, so yang ni berkaitan dengan 7.3 lah. So a satellite of mass 200 kg is launched from a site on equator. Okay, so equator ni sebenarnya dia just nak inform supaya you boleh gunakan nilai radius nanti bersamaan dengan capital R lah, sebab dia exactly berada di equator. Kalau tak di equator nanti sepatutnya ada perbezaan nilai R dekat situ. Okay, tak apa, yang tu kita abaikan, memang tak ada dalam usernya syllabus Okay, alright, so berbalik pada tadi, we have mass of satellite 200 kg. Kemudian into an orbit at 200 km above the Earth's surface. So maksudnya you ada Earth, kemudian you lepaskan the satellite sampailah jarak dia daripada Earth's surface adalah 200 km. Okay, so if the orbit is circular, so calculate the orbital period of the satellite. So kita akan gunakan equation, nampak period dekat sini. So T equals with 2 pi surd R cube over GM. So ni equation dia, betul tak? Saya rasa betul. Okay. Alright, okay. So dekat sini, 2 pi ni macam biasalah, tak ada masalah. G is gravitational constant pun tak ada masalah. Mass dekat sini, mass apa yang kita perlu masukkan? Satellite. Okay. Cuba tengok balik tadi saya explain. Okay, my derivation tadi, cuba tengok kat sini balik FC equals to FG. So dia relate dengan ni because we know that omega is equals with V over R. Okay, kemudian omega equals with 2 pi over T period. Okay, V over R. So kita akan dapat V equals with 2 pi R over T. Oops. Okay. So maksudnya velocity ni memang correlate with the period. So saya explain tadi.
What happened to the mass of the satellite in this situation? Kita dah buat apa dengan mass of the satellite? Kita tak payah consider sebab mass dia constant. So, Sini. kita nak tak. Sebab kita dah cancelkan. Okay, dalam equation ni, bila kita nak derive equation velocity, kita dah cancelkan mass of the satellite over here. Okay, so yang tinggal hanyalah capital M over here. So M dekat sini merefer kepada mass of the earth yang tinggal. Okay, so again V tadi adalah connected with the period kan. So equation akhir period kita ada dekat sini 2 pi square root of R cube over GM. So M dekat sini should be mass of the earth. Okay. Soalan ni sengaja nak mengelirukan awak. Yang ni tak digunakan pun sebenarnya. Okay. Explain one more time. Okay, saya buat dekat sini Alright. We have equation FG equals to FC. Okay, saya terbalik pula tempat dia. Okay, we know that when you have Earth and then the satellite moving in the circular orbit, okay, dia bergerak secara circular motion. So dia akan ada centripetal force. And this centripetal force is provided by gravitational force. Okay, so kita buatlah equation G M over R square. This one you ada mv square over R. Okay, so mass dekat centripetal force ni sepatutnya adalah mass objek yang tengah berpusing. So yang tengah berpusing dalam case kita ni adalah satellite. So now kiri dan kanan dia ada mass of the satellite, so kita boleh cancel. So what left over here, so R pun boleh cancel. So we have V equals with GM over R. So M dekat sini we know that gravitational force dia mesti between 2 point masses. So satu mass of the earth, satu lagi mass of the satellite. But mass of the satellite again kita dah cancel kiri dan kanan. So now it means that we have V equals with GM over R dan M dekat sini adalah mass of the earth. Okay, and the radius over here again saya sebut apa tadi? Jarak daripada mana ke mana? Center of the earth to the object. Yes, very good. Okay, so from the center of the earth to the object. So maksudnya, let's say you ada radius of the earth capital R and the altitude H. So you akan gunakan apa kat sini? Dia bersamaan dengan R plus H tambah H. Okay. H tambah R. Okay, so now daripada equation velocity ni, di sini kita boleh derive equation untuk period. So macam mana nak derive? So before this kita belajar dalam chapter 6. Okay, we have equation V equals to R omega. Okay, so R omega ni pula is equals with 2 pi over T. Okay, T merefer kepada period. So we have V equals with 2 pi R over T. Okay, if you use this equation, you akan dapat nilai yang sama jugalah. Okay, ataupun you nak terus dapatkan equation sampailah this equation di mana kita substitute balik equation V dekat sini. Okay, kita ada equation tadi set GM Earth over R equals with 2 pi R over T. Okay, so again yang kita substitute dekat sini adalah mass of the earth. Okay, so kita nak rearrange dapatkan T sama dengan berapa. So it means that what you're gonna have is T equals with 2 pi R over set 2GME over R. Okay, so set ni daripada bawah start from here. So rearrange this one, after all you akan dapat 2 pi set R cube over GM. Okay, alright. So again, mass ni tak berubah, dia masih lagi mass of the earth.
Dan R dekat sini again, R ni sama dengan apa? R plus H. Yes, capital R plus H. Okay, sebab dia masih merefer kepada R yang sama. Okay, jelas tak di sini? Jelas. Jelas Okay. Alright, so soalan ni sebenarnya semuanya direct, cuma itulah you kena pilih equation yang betul, kemudian buat substitution nilai yang betul. Alright, so soalan B tadi dah cover teruslah. Kita ada equation V equals to square root of GM over R. Okay, so ni buat nanti you akan dapat jawapan.